Voilà, aina bitaye président Kungolo bora kaba dando kuma ka mise espanyol fanu corona in damanda na de espanyol fanu bora meka boronto domo do togo meka boronto ti ayo connecter o kana bitaye question de poser clava con direct là ba jabi question réponse munu salotala kuma o ja répond aya fli kana ba répond o de be ayo tela jona ko connecter Adando, ayo connecté jona tante no voilà ambulance ira baka temati on baka temati voilà question à la réponse direct mon saluta la de poser rom na boy ayo connecté jona kana voilà o ka tanta ko jugu espagnol ayo kumbo président kumbo rakaba président Taram masakela ma ndangoro bala mangogoro le maga misayo connecté jona kada ay na ligne jona ga blada na ouais Adando voilà question black en 600 am question répond question me dia be répond question me dia be répond non claro la coronavirus kanu do ka munke bebo karama bebe sokon wakati na te ku machila ka bo police ka be goshi virus o fana be police bi chi to mo bi chi ti be kaba ko be deika coronavirus banga police ka be goshi banka atita ko mali era odi ça va aller mali kana to so dai bo imoro ni kuru fe ko yusara bema ka bella fiata be sumo nyebe deika sisa do yere nu yere sumo che usaka 1 mois 2 mois ken meni kala so be bella fiara sisa wakati ni ngoni bara wera te mo shida an wona chaman bi an te la ni atampli par bouquet dumuni ke snoko an snoko sa foka anyo ke jema wi fola me anyo de be bli churi ba foka ko ko 20 rougi 600 benye jele no pass best nokora wa be kono nettoyer do wakati masika fronto era du seresi be bouquet mu dey kan ani be shorli ke chon bi ta la boti be sorli ke chon bi ta la boti wini de be snoko be wuli télé karam be télé sisa ben télé kadi ani télé ko ni ali sisa tamambolo ka documentaire ou lege ORT mun ka tamambolo saka fe beri lege sokona ko ni kara fe beri sa ambe fe me lege sokona sisa filmo kun temena ka nya belege sa ala kama ya to anga bo anya belege filmo kumba kumbe no kama lege ansara ka belege fe ton ko tan claro la kaba
Wake ala ka mo ka to anga bo hein. Voilà, si ça est question black na ba kala ma réponse dauma. Voilà. Asura chani asura koni kasura be coronavirus furaka asura on tala asura be fen furaka mute coronavirus asura ka jugu dien fen bema ki temi ki lafia ki kungolo lafia konna on nettoyer ka diabète furaka ka dien fen be furaka asura be mo bla tranquillité kono ki mémoire la lafia ima c'est comme ça voilà o asura tay asura koni lafia kon tete moga me rabe ntuguni Mori ko pour toi tu sors mais bon monde là Amérique be bon muna ya me dongo de New York do de be kassa dongo de New York do de be kassa ne de bina bokene ma 1500 1400 ni ba ci leta bon koro mi deli nte foi ta to ngabo pourquoi tu dis toujours moto tibu fana ay mo toro sa moto te moto mo sekenendo ne toro fe ne ka fenêtre d'abo ka bla fena question actuellement tu es où? Ouais, je suis aux États-Unis Ronald Chris actuellement je suis aux États-Unis à Dando ami nyogomolo Free Bengen le temps le seul juge à Dando artiste te ka foyi artiste ko yé famou zana ga ko pour ka ben féliciter o ma se féliciter le man club ka nga kere c'est mon devoir nga ke na ni ame on te ka foyi na nga mo roban non te quoi ñoro fa mena artiste re manga fli surtout artiste dom sen ikan ki re breb be mo roban de ma on fa tanga expérience de ta zana nuni jawara nu fe parce que chokorobaw do mena ko lo be ko do de la temps en temps be gerula ki expérience nu takira fe kana jo mogola de karae ali munteni na sebe na kanga ke mo mi na sebe na ala na kira jara ne ba ke parce que c'est normal zana c'est mon frère c'est mon papa en tout cas zana y a rien à dire quoi fem ganga ke o kanga ke ala ere de kitirala mais bi alhamdoulilah zana va bien tranquillement imam fumoko be wala dando o kuye ka jabi aramade te ka foye aramade onko artiste taw e baro problème solidarité de tango artiste la o de problème ame se la bi parce que solidarité no artiste ura dama mandi ñogon an te fe ka ñogon an ferla ñogon ame ñogon faga me na ñogon mi yele ñogon ba ko no kan kadi ñogon ka soro chi mandi chi ni fe fer la fe ba faga c'est pas question que e dogoni ku kan ka bo e boya non c'est pas question ko koro fana kan ka boya chi de taka chi boya bebe ka an bebe ka jeune hypocrite yadi problème bo ro la bebe ka jeune hypocrite yadi nu ye bu pampani na nu ye sa fu bu barela ku kolila yo ko no ka ikini ni tita nyoko ere ko jien wono mais non na ferli mai ko fa bi fa nyuma foko juma fon ko fe ni ba che mali artiste akelo do de bi ori kama anga artiste ka vasi ka taroro la nasu do la quoi parce que en dama se ka tanan yorom na do tesongo ke parce que solidarité te ivoron yere dama mana kele chugo bebe ta bega concert la mais on fait au tende ayi soutenir entre les comédiens au tende ni ba cha yere dama mandi mais yere dama bi ñoko blogu non faut ni karsache ben ngadi ben ne me pele non faut ni karsache faut ni me karja mana kanu de femba ni karsache re aya seka ka fembe beni beche afura de kanga ben mais do be no sebouye ibesa drome mwanko lo ta wuti se ka ki o de problème fan bay
an go de bo an ga heni bo an yɛrɛ dusukuna an ga ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ o de kaɲi i m'an faamu wa na mi se an kɔni an ye dɔ kɛ nin kuma in na sa a ye heni bo ɲɔgɔn dusukuna aw ka ɲɔgɔn minɛ fo ka diɲɛ wula an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ parce que problème que fɔ anw yɛrɛ dama bɛ ka anw diviser ka bɔ ɲɔgɔn na anw kɛ man di ka ɲɔgɔn minɛ dɛ mais mɔgɔkɔrɔbaw kuma n'aw ye ɲɔgɔn minɛ n'ala sɔnna Mali yɛrɛ danbe ye nin Mali danbe ye nin mais Mali danbe in tiɲɛna a mɛnna Mali danbe ɲɔgɔn minɛ a tiɲɛna a mɛnna du kɔnɔ j'ai d'accord avec ça mais entre les artistes ɲɔgɔn minɛ tɛ yen dɛ awɔ bɛɛ n'i ka pistolet sigilen don awɔ da pistolet i y'a wa o y'a sɔrɔ a y'i engagé direct c'est que n bɛna mun fɔ ye fanu fɛn bɛɛ solution y'aw yɛrɛ de ne kɔni ne ka espagnol fanu alhamdulillah olu bɛ ne bɔ y a rien à dire vraiment ni n ko fɛn o fɛn n'i y'a mɛn ne yɛrɛ tilaba bɛ yan bi mais alhamdulillah moyens bɛ yen grâce à mes fans ne ka fanu ne y'o de fɔ hali sini moi je suis fier d'eux voilà i m'en fɔ moi je suis fier d'être espagnol de la huerta n ka fanu ka di n ye kojugu wa n bɛ sa u nɔfɛ ni fɛn minnu ka d'aw ye a b'o de fɔ ɲɛna video fasugu minnu ka d'aw ye sisan video bɛ cogo di aw yɛrɛ ɲɛ b'a view la sisan fɛnw bɛ cogo min na question a y'a bila ka na an ka tan dɔ yɛrɛ bɛ yen tuguni bɛnko kuma kɔni o tɛ yen non bɛnko kuma question jumɛn yɛrɛ bɛ yen tuguni merci beaucoup Bakari Baki Traoré an bɛ ɲɔgɔn bolo Sidi Sissoko artiste malien kɔni a b'u bolo yen n'a fɛ n'u fɛ de ko maa si tɛ fɛn sɔrɔ ta i m'a ye an tila bɛɛ bɛ sa laban ko juguya la i bɛ taa sɔrɔ wariw bɛ d'an ma an yɛrɛ dama an bɛ wariw sɔrɔ an ka faamaw n'o de fɔ mɔgɔw ye Mali artiste bɛ mun sɔrɔ a bɛ yɔrɔ sous-région artiste si t'a sɔrɔ mais a si laban cogo tɛ ɲɛ a si laban cogo tɛ parce que an yɛrɛ dama hɛni b'an dusukun na dɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ f'an k'o de bɔ yen an ka bɛn kɛlɛ in tɛ laban kɛlɛ tɛ laban fo ka taa diɲɛ wuli kɛlɛ tɛ laban fo ka taa diɲɛ wuli k'aw ban ɲɔgɔn soutenir ma aw b'a kɛ jɔn a b'a k'aw yɛrɛ de la o dugukɔlɛ artiste n'aw mana an soutenir dugukɔlɛ artiste bɛ na an yɛrɛ dama bɛ dugukɔlɛ artiste u bɛ na an soutenir c'est comme ça i m'en fɔ bɔ u b'a bɛɛ sigilen don n'an ŋaniya ye n'a fɔra ko karisa ka concert bɛ yen bɛɛ de sigilen bɛ n'an ŋaniya ala kana ɲɛ artiste foyi tɛ fɛ artiste foyi ka taa ɲɛ plusieurs fois u b'an bila pour que an ka bɛn mais bɛn tɛ se ka na non bɛn tɛ se ka na parce que an yɛrɛ dama an man di ɲɔgɔn hɛni bɛ yen trop hɛni bɛ yen kojugu mais ne t'a dɔn pourquoi hɛni bɛ yen ka se fo nin niveau ma an yɛrɛ dama tɛ se ka bɛn i ni karisa aw tɛ ɲɔgɔn ye sira la bɛɛ b'i yɛrɛ ye a dɔw bɛ bɔ u nɛnw ka di n'i i b'a fɔ ko non ko innocent don k'a sɔrɔ olu fɛnɛ na u b'i faga a dɔw b'i kare kɔnɔ u b'i panpani na u b'i pan k'u nɔrɔ i la hypocrite viri ninnu anw espagnol anw tɛmɛ n'olu niveau kan i nana i ka hypocrite kɛ cogo ne b'a dɔn a tɛ dogo ni fɛn b'i bolo a tɛ dogo en tant qu'il bɛ hypocrite hali na ala ye miliyari di ma a bɛ ban en tant qu'il dusukun ka ɲi hali dɔrɔmɛ t'i bolo i tɛ malo an ka barikaw ɲini an baw fɛ k'an ŋaniyaw ɲɛ anw bɛ sɛgɛn cogo di anw tɛ se ka sɛgɛn mais an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen kuma caman ba ɲɔgɔn kɔrɔfɔ kɔfɛlaw ɲɔgɔn burujaw ɲɔgɔn mankutu tiɲɛw an yɛrɛ dama e ma ye an si se ka ɲɔgɔn wele ka collaboration kɛ tugun la collaboration tɛ se ka kɛ parce que an si ŋaniya man ɲi dɔ in fɛ n'a ye dɔ in wele ka collaboration kɛ o y'a ka jobaya de wa o ye dɔ in i m'an faamu ka sɔrɔ collaboration bɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ɲɔgɔn wele aw bɛ baro kɛ directiw la aw bɛ faniw na content aw bɛ ɲɔgɔn wele aw bɛ ɲɔgɔn bilasira aw bɛ faniw na content c'est comme ça mais n'a fɔra i bɛ américain ye yan nɔ i bɛ artiste fila u bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ baro kɛ Instagram ni Facebook kan u yɛrɛ dama fɔ u bɛ baro kɛ u bɛ ɲɔgɔn tan u bɛ ɲɔgɔn bilasira mun b'o kɛ bɛn o hali n'u man di bɛn de b'o kɛ parce que kɛlɛ in ye game kɔnɔna de mais dehors de game kɛlɛ tɛ yen quoi mais aron warano i m'an faamu bitch i m'an faamu an yɛrɛ dama n'an ma bɛn bilahi a bɛ kan na
billahi be kana fembe yele an male artisu la chini bitere fembe yele na nyite femda parce que anga bembalia ananga jamania ananga kafale ne man artiste ki be jama fude kan doro me tibulu artiste dom se ne be jama to même pas de milliards bi re kafa ki re funu na doro me tibulu bi re jama muna e bi ko arma dembi ko chenchen de surtout artiste bi ko barake dende ika fonu se ki tabara na ija do bi fli ga bubulu ni jamana kire la kafa fonu dala kire ke ka vanu ta ka fiota che ni ko mballa be fiota ko on se ka fiota de on teke foye na nga fanu te ni ame on nga fanu de do odi kama ne be sa fanu ko parce que ni ame ne klaba en 5 ans aujourd'hui ne bi yorom na fanu de yake dugu joli ko mali ko ne voyagera chugo itariga ko ke chugo itna tane ko fe États-Unis chien ça va Canada fla France alhamdulillah son meta Londres meta Angleterre o be visa ben kelenku che anga sabali nyore fo ninga ni aka fembe be nyibulu jugu ya bay na ma dabla abillahi na ma dabla akera shinio na ma jugu ba ndam na ka collaboration ke ni nyoy ka nyoko mine ka nga arla avancer billahi ambe sata al ornasi songa solo beka falendo baby yere yada e ka yada katame doro me bebola sante fane mu yete fuyi sante fane mobili me boli tege mobili yere kona fibi ga nugoso ali nugoso nyuma ita soro parce que fando bo nyini ko dimi ça c'est pas beau anga henu bo andu sukuna ay voulu partager doro a partager fakata do artsu kulo ka do ka fo be fe muyi fo ite bembo pour nga malé artiste ko roba lege bekum benedo bekum kadi gimani Michel nga taw lege bekum benedo bekum kadi heni kunte bekum benedo giba korba ni Michel nga wakati lege mais dépend dom so na do mali art kono mali artiste aria bafuera de ka bampeu mali aria bafuera de ka bampeu biolu era munu silono ya were le kambe vamba ota on se ka jama ka temulu ko on se ka kafano luyo on se ka for ka temulu ka parce que lu da nga metru yi ibi se ka fin soro ni do mais se ka for na de fo ata jien libo blay kuna wari o dakan ani soro o dakan ta mais se o fana ala ta ide ala be se di mo ma akadi mamu ala be wardi mo fana ma a sebe mamu me mu fo ye na me benga nga benke nante benke anga tuyi ne koni en tant qu'asura be jinwono ne la fiale no de nkeleme aso hono ko tenan la fiale no mi dane be suno kola wakati mo jame bo mi tantere go fa manga baro ke tranquille na bi benga benante be fana bana anga tuyi adandu am nyoko mbulu anga tani question wore wala vidéo be kata voilà vidéo 21 minutes soro ay jon question rabi jombulo jara drame c'est comme ça hein. Nenda do yere ka histoire la sans be ba yere nyini wori kama kuma be mana foli kama an se kama ga merom na pour ga se akaba hudu domina ne be wuli ka bo Bamako 2011 ka bo Bamako kan kunda Benin kan ka bo Benin ka barake no kata Cameroun ay Nigeria ka bo Nigeria kata Cameroun samara sire tefere ne o de keo samara sire ni tefere ne o de keo nya damna samara sire la nye do soro nye nya ke te nye doni fana soro nya ke moto boli moto taxi kan demerre kan doni soro ka soro ata Congo aw kata bachila ko fe aw batumu no fe ngoni an bola nsele no lu ake kanyi bashi foi mansuro mbotola yare kungara bara aéroport la parce que passeport ko may o dondi kerane chien fole ka do avion kono connaissez les ports les Congo Brazzaville ne ko met taxi ta ko port noir taxi tigene le ga yella de taxi tigene le ga dora yella ne ko mo taxi man ngo ne bita port noir ko port noir
an le ga dura yele la ko no ko me ko taxi se ka ta pont noir ko avion de beta o donye bara doni ke ka 40,000 francs ni ka nga avion ta kata jigi Congo Brazza o so visa fara tembulu o ye ferere ke kanabo na bonne sant la ka ta damne café ferré ka bo café ferré la ka do coxera la coxera seré ferré ka seré ferré ka dien fembe doke ka do kalaban ciolo anu aji yara nu ka mo ka téléphone nyakami ka boli ka ta Cameroun tuguni ka ta nda Cameroun sakata o téléphone chone tila ke wali fen sa ke mo fin wal téléphone chone ça parce que wa sur déjà na franya chwe tugudi parce que mo téléphone ferré mo o kunte so nga war da falondi trésor ni ko sera ke ni téléphone mon ferré ou tesson ki ka war da falendima awa keta ko be tugudi am nyo mbolo depuis à Philadelphie il m'a fait tesson ki ka war da falendima e se ka téléphone ferré tugudi wa muga wa bisa ba keme duru kebe na ne fana dimina ne fana ye do so na dro ka mo téléphone ka nyonka mo ka téléphone ka nyonka dro katanda Cameroun tela que wali fema na ke tugo wali fendo ni téléphone fili sanga ta do moto la moto tale 106 souffle ne moto bol damne parce que yono mo be barake ni moto souffle mais modo be ke ni mamuru ble ko ni bandu ya tagi dron ko bi faka fu i moto no fa waso moto prokra ne bulu waso mo nouvelle centrale bar yoro la ne fla moto ta ba o flan na ko be faka ta aéroport yoro dugole dugu clafe dibi de be ko be faka ta aéroport la ne ko problème tala ko wafla un truc de 400 francs ou 500 francs lugo ko wafla ne ko problème waso blouson me ne la muru be ne ko muru bu fana ko en flagata teni ferana su parce que ne a bâché mo o ye ka mo fla si moto ko fe ne mo fla si en flaga moto boli amekata yoro mina teni yere sure kala de kaire kina fa falindu ne moto jo sisa jawu jigina ni muru de sisa da to fla be tula kana ko ne ga moto de munni ala chente ga moto di parce que ne ga moto da woni bina ka yego fla do te ka bo Congo kana tuni kana Cameroun akana ga moto mbe obligé akla tunga segi samara sireni te fere de frana wallahi ntaga moto di ay kala damno la sisa karaka amiga keleke dobe no munna na yere sabana munna ko ne ka dabla u sabana do ko na ko ne ka dabla muru de kumbo bulu o ne tege ya ro fara yen fo mori kara ne tege ya ro fara li de ta muru mbabulu muru no be ka chado muru ta muru fina ba joshi tege la do après ne be de jolle be ka tontoni ne ka so sa nga muru flabo ne kile ni bliso bula to do ra fly sisa de na sabana ntaro tara yoro ro waso ko ne na ko kella faradi o bala do ka tunu de la kanin to sabato flamu to ra sisa de na ni ngoni manjira do ni ba che men fa mo fana ba préférer nunga faka u ka sa moto ingata anga soro ka damlu la kara ambola ro do boom kile do bula waso jule be kan nyana mini déjà kilo bulgo jugu tila ge de jigina ka do no fe tula mo soro do na ka na moto ta waso moto kile bi ne poche ko nsi na ko kama nya wo fana nya parce que ya déjà do intara ale kile ne be wo fana parce que muru mene muru jamjam ro ko muru be do pushi kera de la ko dira be jigi duguma ne ka soro ka moto takata intara docteur Sola o soro de warbe do moto la ta docteur Sola ni deni mu soro eno jale fa de tailler docteur Sola ngana ngama ngume fait vraiment bolo ka kala e mane bolo ya ama kala jonadi dena bolo yi mena ka soro ama kala ko no kala sa bolo kala mais ale bisa ka betadine fon kala pour que mbese ka tasono no ko problème tala nga limuro dia ne ya betadine fon do kala ka sireni bandi ne taraso ne commencera ka nege ka joala jusqu'à anakana son troisième jour l'antara o wa soro bolo ko commencer ka infecter o wa soro ka bolo yi ka soro ka mine ka kala wa so drome kelete no ko deni ni na mali chini amen contacter la o kelen sisa e ko be o ri kamera le mana mo yi ou fait ko ne bisa ke mo ne tsaka ko parce ne tsaka jama ne ba arama de valeur donc ne voyira ko jugu me mo valeur don trop bolo no ale masaka teme sangelen dama doka
Sanduru aventure Cameroun 2 fois Congo Nigeria Benin ni fɛnw ne ni joli segara ne ni mun segna tête mali wa bina ni duru wa biduru kan mais alhamdulillah bien ma chima nsigile sanga na Bamako ntiri ko commencer kana duna club ngata boîte la ngaka keta don folo ni wa duru do bo don flana ntara wa duru bo kan tura jana ka warbe ga dundu fuka ba ne tara carte do gishila ako kin ngo haya ngo bara wulila flana ka don tuguni ka keme fla tape o mabo wa nga kuma tenugo ka carte blanc kata wa ngo sango ni ibo aventure la ina na bumbo sango ni imalule nyo si nyemiri o mo de sake ngo klaba ni boro bi sake comédien me ga yere so akila ko biska se comédien parce que wa so comédie be sangala ni bisika ke comédien quoi ni rebe kan yere so akila parce que boro ko lo mo ni si so ko ibi yere la di mo bisika ka yere ka conseil yo mo bisika yere la di fana mo fu stage mo ko ni si so ko ni kele ki miri ika jira tika ta siran fe ki ta nyi ni ka nyedo nyen si nyen miri ka miri no me ngo klaba pourquoi pas être comédie ke ne wuli chogo flene e ka do comédie la ngen tergaro le wula be balla bu ko push mo vraiment faire vidéo ke ko vidéo me ko comédie lo yele la ntara amadina ni vidéo folo ke no ko 4 verres d'eau ni bala utara fo 2000 3000 et quelques villes ni rega Facebook ibaro mon ne page dal mon ko imbitania pas déjà vu sur mo commentaire kala mo ya aimé a jara mo 4 verres d'eau maintenant il y a ça dans page dal ni bekara il y en a même pas longtemps ni a Sanduru drone a maintenant ka cheva fana bla maintenant ngo antonto marasim cham mo me fait aka under wole mo me fait ka do yele bugula ay under wole comme on fana encore dans les quartiers encore do inofuma under kele kan wole 600 ay under wole under ko problème tala ko meni do ngana bureau la asila kabe koma jabatebeke waso lete fen kalama ne granga kulan baw do er lati informe jugu dembe kulan wono kanga kulan do para kana do kan yere ida kula kuma kai kama se kulan ko de ba ne yere kore do kale yere baro ne muyi kale be ne ke yele bugu daga ba ngum ba ko yele bugu daga ba ne yere la ko ado kuma ko ne ma ko klaba ki bari bisake ko meje nyina ma bari pasa farso ko bila no ko no ngo chente ne ka jogo folo do nga je pale ko ma ja do nkashira patrima ki ni regard minali we na je domina arafat ka alaka hinala ka darosma yorobo ka c'est moi bodo do semaine muno o semaine na che kono ba do balata ne blara ko gawro leke che la yele bugu sen sa dro mo ko bula yele bugu ni ku yara per ko di yoten do waso verbe nyela waso ne rebe mo la publier rebe verbe nyela me dona mo bala ne mo na suwa ni chebre ba ni fara mendo ni ku yara per ko da bita udo ne jigina bo senza no no ni ba che ne saka nya soro na mo parce déjà mais à 12 spectacles jara mo parce ne doge chugo mina waso déjà kuma e chorégraphie kenku ori kama ngo kuma jabate nyoko na tiseka soro jiengo no kuma jabate nyoko na ambe santa soro malikono comédie ka évoluer kuma jabate nini ko e tobola nga warde yini ga de kuma ma mais ne wana mo ko be tout sigi ko kuma la gauche ne bugini ga est-ce que est son normal na me tobola kuma on de kanga kuma sera parce que kuma ba en former de kanga comédien mais tellement que arama denga jugu tellement que arama de kafiri tellement denga arama den do te meri ou ya essaie chogo ka tche mangutu tche ka tche la jigi chogo masaka jigi alhamdulillah Dieu merci ori kama ngo bent saka ke ay de ma tenyo ko fe folo comédie ko e jojoli fola ko wole ko côté bas 300 francs mais comédie 5000 francs 10000 ka dollars kuma de nana kana formation ko dom senu kula wuli kula bo jebe ku don ni ameni comédie ni ye nga video ni kata asource ko ma jabate de taka no bugu taka de bala de bamana were nyana wala histoire kera tande dran nan no yele bugula alhamdulillah
na nga premier spectacle kira kuma nga premier spectacle ko kama ngo mo do mango yele bugo ne ka vide yele bu c'est ma life ne be sanet se ka bo yele bugo la fuga jien wuli parce que mo ni ame aramade ni jujon ko illa bango bi rek kama na gwande fitri wade mandala le fitri wale bi se ka success so bi se ka jien fe mesoro mais ka atena fa fo yi ningu yi klaba ka histoire ka fo bela jele et si ante vidéo blata fanu ou ni question mo mo fait vite fait aka fo na nga répond voilà vidéo est 32 minutes soro adando oui ouais Marigo merci beaucoup aminyo ngolo chat tanu ngoko e ma courage uta ma bachili kwa membe non c'est normal ima wele kama che on la fialendo ko jugu ala ka labangon manda madron ala ka labangon mandi malima bana bala comme question te ka répondre tuguni question te ka poser adando nene kunye klabaka histoire aminyo ngolo non Baba Traoré, ne t'inquiète pas, je vais rester à la maison forcé. Mais bon, mitami. Espagnol fanou, mais bon, mitami. Tita Roshi. T'es bon, Tita Yoroshi. Ouais, merci. Merci beaucoup. Yaya. Aya sura koni, aya sura midro. En tant qu'obeka asura mi. Obeka giji. Adando. Fofana Chaka. Pourquoi je l'aime pas de Bordeaux? Je l'aime tout le monde. Je l'aime tout le monde. Non, souvent, c'est un gars qui déconne souvent. Sinon, je l'aime tout le monde. Tous les artistes ivoiriens, je l'aime. Il m'en fout. Artiste ivoirien Bekadinier. Je l'aime tous les artistes ivoiriens parce que eux me respectent beaucoup. Je dois le respecter aussi. Et puis encore, non, je l'aime tout le monde. Souvent, c'est un gars qui déconne souvent, qu'on n'y a rien à dire. Maintenant, à la sonama, il y a une histoire pour le projet au Tnada. Projet Badi ne bina yelen tuguni. Tel que, un commentaire ou la nya ka fo, do comment, ko klaba, ko pourquoi, ko iteta et Guinée artiste ou non fait. Il y a essayé que Guinée artiste doit contacter déjà. Nala sonoma ko bina lesenga okora joro Guinée inshallah je serai avec vous et Guinée au Sénégal au minale en même temps fana ouais et Banjugu ouais c'est le même club. Mon mara pour que 2007 il y a choix de why neka mami joli kadine why neka mami de o bala o meje balani show là tiens de concert mo petit do de concert que de ya quoi ti de kuma de le war mo so dom dala no de so ne ko no woni ala tente to malila ne buri chugo fe droka aventure sirata ja aventure fana to fe ko be dam na mo petit do ne mo petit de concert resira avec Yakuati au domaine noir au récit les ne flène ka bunir para ntara katani ere ko aventure mais bien avec tout dit je me kan wole ka bo francita allô Tchejo Ima ok ok c'est normal zana ga kuma tse ka foka ba wallahi zana se ka foka ba zana est sérieux de randine parce que ne ka nyaso kara o le fait zana de négociation pour que ne se ka nyaso in sura donc ka vidéo keno c'est que ne ka ngamun ka e keta ngai ngo ke kwa ala de o ke kwa ima ale tere d'aller tere a sekera nye dongo do male artiste na be problème na mbani na ala fa ala ka sekera ka deme ala ka sekera ka tigi deme ntani ni ala fa ko male artiste problème ko so
kun tɛ se ka fɛn mun kun tɛ se ka ko dɔ kɛ quoi vraiment et puis ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a la ko ne bɛna voyage la ka wɔlɔ to aw bɛ ɲinɛ mun kɔ passeport yɛrɛ tɛ wɔlɔ bolo wɔlɔ n'a même pas de passeport i bɛna n'o voyage la cogo di et puis ça va problème mun ye wɔlɔ bɛ se ka taa Côte d'Ivoire ninnu ni Tabakoto ni Keyeba ni Kita ni a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Segu ni Bafulabe ninnu na mais wɔlɔ Amérique ninnu wɔlɔ ninnu ma se o nali ye fɔlɔ dɛ ne ka visa n ye n ka visa ɲini yɛrɛ ye de wɔlɔ dun o courage tɛ wɔlɔ la ka taa ka visa ɲini a yɛrɛ ne ye n ka visa de ɲini yɛrɛ i m'a fɔ passeport yɛrɛ tɛ aw ka wɔlɔ bolo passeport tɛ papu bolo aw kana baga ne ma ne aw kana baga ne ma ne tɛ n ka denmisɛnnin ɲɛnamaw don walayi big respect à papu ye wɔlɔ avec tout le groupe de Klaba i m'a fɔ ma bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye ni baro an tɛna fama na ala sɔnna ma fanu siɲɛ wɛrɛ ta an bɛna bɛn ni fɛn caman ye n'ala sɔnna ma parce que video caman kun ka kɛ mais a bɛ kɛ cogo di n kun ka video caman kɛ corona kan mais mɔgɔw tɛ ka bɔ i m'a fɔ mais n bɛ ka n démerder dɔɔni n ka video minnu bɛ yen nɔ ka n ka video bila dɔɔni inshallah papu ni wɔlɔ basi foyi t'o la o bɛɛ ka kɛnɛ mati bɛɛ bɛ yen nɔ bɛɛ ka kɛnɛ filiti Musa Ba bɛɛ ka kɛnɛ bɛɛ bɛ yen nɔ wɔlɔ n'a même pas de passeport ne bɛ se ka passeport ɲini n'i y'a mɛn ko ne ka passeport ɲini wɔlɔ ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Sidi Sissoco n'i y'a mɛn passeport ɲini mɔgɔ ye n'a tigi yɛrɛ courage ta ka taa ko ɲɛɲini kɛ i m'a faamu kuma b'o yɔrɔ de la et puis encore i b'a dɔn yan nɔ visa ko ninnu n'i bɛna concert la n'a fɔra k'i bɛna concert la i n'i ka mɔgɔ bɛ se ka na i bɛ se k'i imposer i ka mɔgɔw kan mais nin na nin tɛ concert ye nin ne kelen de ka vacances ye parce que ne yɛrɛ de da bɔ n yɛrɛ la ka taa n ka visa ɲini yɛrɛ ye mais alhamdoulilah avec Komaka encouragement o fana donna n jukɔrɔ ka n jukɔrɔma tintin pour que n ka taa video fɛn quoi n ka taa ne de ko ka taa video n ka se ka taa visa ɲini quoi i b'a fɔ Komaka encouragement b'a la o de kama n y'o de fɔ n ko Koma ye ne ka diɲɛlatigɛ de ye n'i y'a mɛn ne sigilen bɛ nin yɔrɔ la grâce à lui a ye belebeleba fili n ka ko la a y'i yɛrɛ fari fili n ka ko la kosɛbɛ quoi i ma o de kama n bɛna mun fɔ dɔrɔn vraiment je remercie tout le monde i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na wɔlɔ ni papa y'a fɔ ko ka taa passeport ɲini fɔlɔ an ka Maroc ninnu ye u ka se ka taa Maroc parce que Maroc yɛrɛ pour i ka don sa f'i ka laisser passer ta kɔni Amérique ni Canada ninnu wɔlɔ ninnu yɛrɛ ka patron ma se ka na ye aw ma ko ye anw yɛrɛ tɛ se ka taa yen ten mais wɔlɔ an bɛna fɛrɛ kɛ an ka passeport ɲini papu ni wɔlɔ ye kɔni u taara Côte d'Ivoire déjà n bɛna taa n'u ye Guinée u bɛna taa Sénégal cɛ o fana ye dɔ ye dɛ fanu o fana ye dɔ ye dɛ Guinée ni Sénégal ni Tabakoto ninnu ni Keyeba ni a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ wɔlɔ bɛ taa ale Assini wɔlɔ taara Assini yɛrɛ Côte d'Ivoire dugu dɔ bɛ yɔrɔ dɔ bɛ ko Assini wɔlɔ ninnu ta yɔrɔ de ye yen e ma dɔn yen ka di wɔlɔ taara Assini a taara fɛ a tɔgɔ Kita a taara yɔrɔ jumɛn tuguni a taara Kɔbadani o ye Damada ye ka taa Foroko o ye Damada ye wɔlɔ ni Damada bɛɛ kɛ ni wɔlɔ ye wɔlɔ ye Damada caman kɛ dɛ wɔlɔ ye Damada baden ani papu kɔni Damada kɔni o y'u ka yɔrɔ mais u bɛ se ka taa vacances la Damada ɲɔgɔnna vacances kɛ yɔrɔ tɛ sa fanu wɔlɔ ka passeport ko kɔni passeport bɛ wɔlɔ bolo n'a bɛ se ka visa mun sɔrɔ fo n'a visa o kɛra i m'a faamu ya Sakabugu ninnu quoi Damada yɔrɔ dɔ bɛ o visa ninnu a b'olu sɔrɔ voilà an bɛ dugawu jɛ ka dugawu kɛ wɔlɔ Free Bengue an bɛ ɲɔgɔn bolo fanu c'était le président Espagnol de la Huerta ka daminɛ fani cɛman ni duguma fɛn bɛɛ bɛ ligne kan sanfɛ fo duguma n b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada wage a y'a fɔ wɔlɔ k'a taa passeport ta a ka taa passeport ta wɔlɔ ye passeport ta a bɛ bɛn n'a tɔ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Yusuf Traoré Soto an bɛ ɲɔgɔn bolo Modibo Espagnol de la Huerta Wali Traoré an bɛ ɲɔgɔn bolo Digo House big respect à toi on est ensemble Mamadou an bɛ ɲɔgɔn bolo Jawara merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye ni ne kun ye président mankan ye Espagnol de la Huerta